buntag nata diri sa may Sitio Nara, Barangay Malisbong, Palimbang, Sultan Kudarat sa gipagayo nga search warrant operation diri sa Osaka, Palimalay. Karong panahon na gani napindaw ning mga aning upat individual. Kay outlan nga nagsisyon diri panahon na subject for search ni sila. Tumalikod search warrant operation sa may Sitio Nara, Barangay Malisbong, Palimbang, Sultan Kudarat.